যৎপাদাব্জ নখ দোকম ত্রিজগতাং পাপৌঘ বিধ্বংসনম জর্নামামৃত পুরাণম চ পিবতাং সন্তাপ সহারকম পাষাণশ্চ দদংঘ্রিত নিজবধূ রূপম মুনেরাত্পবা আরতত্রাণ পরায়ণ হস ভগবান নারায়ণ মে গতি আর্তত্রাণ পরায়ণ হস ভগবান নারায়ণ মে গতি। জয় জগন্নাথ। সুস্বাগত প্রিয় বন্ধুগণ, ধারাবাহিক ক্রমে আজি ହେଉଛି ପବିତ୍ର କାର୍ତ୍ତିକ ମାସର ଏକବିଂଶ ଦିବସ। ଉକ୍ତ ଏକବିଂଶ ଦିବସରେ ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପବିତ୍ର କାର୍ତ୍ତିକ ମହାତ୍ମ୍ୟର ଏକବିଂଶ ଅଧ୍ୟାୟଟିକୁ ପାଠ କରି ଶ୍ରବଣ କରିବା ପାଇଁ ମନୋନିବେଶ କରିଅଛି। ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ଶ୍ରବଣ କଲେ ଶ୍ରମ ସାର୍ଥକ ହେବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଏକବିଂଶ ଅଧ୍ୟାୟ। ନାରଦ ବାକ୍ୟ କନ୍ୟା ଶୁଣି ସେ ପୃଥୁ ରାଜାନୁରୂପ ମଣି ବୋଲନ୍ତି ଶୁଣ ମୁନିବର ତୁମ୍ଭେ କହିଲ ଧର୍ମ ସାର କାର୍ତ୍ତିକ ବ୍ରତ ଧର୍ମ ବଳେ ଆଉ କି ଅଛି ରବି ତଳେ ସେ କଥା ଜାଣିଥିଲେ କହ ଜଗତ ଜନ ଦୁଃଖ ଦହ। ମୁନି କହନ୍ତି ଧର୍ମ ଅଛି କାର୍ତ୍ତିକ ବ୍ରତ ଫଳ ଭକ୍ଷୀ। ନାରଦ ବାଚ ସେ କଥା ଶୁଣ ମହାରଥ ସେ କୃଷ୍ଣ ବେଣୀ ନାମେ ତୀର୍ଥ ସେ ପୁଣ୍ୟ ତୀର୍ଥ ଆଦି ମାସେ ରୋହିଣୀ ପ୍ରଥମ ଦିବସେ ଯେ ସ୍ନାନ କରେ ଏକା ବେଳେ କୃଷ୍ଣ ସୁମରି ପ୍ରାତଃ କାଳେ ସକଳ ପାପ କ୍ଷୟ ଯାଇ କାର୍ତ୍ତିକ କୃତ୍ୟ ଫଳ ପାଇ ଅନ୍ତେ ଲଭଇ ବିଷ୍ଣୁପୁର ଯାବତ ରବି ନିଶାଚର ତାବତ ଆଉ ବିଷ୍ଣୁ ଆଳେ ସେ କୃଷ୍ଣାବେଣୀ ତୀର୍ଥ ଜଳେ ସକଳ ପାପ କ୍ଷୟ ଯାଇ କାର୍ତ୍ତିକ କୃତ୍ୟ ଫଳ ପାଇ ଅନ୍ତେ ଲଭଇ ବିଷ୍ଣୁପୁର ଯାବତ ରବି ନିଶାଚର ତାବତ ଥାଉ ବିଷ୍ଣୁ ଆଳେ ସେ କୃଷ୍ଣାବେଣୀ ତୀର୍ଥ ଜଳେ। ଏମନ୍ତ ନାରଦ ବଚନ ଶୁଣି ସନ୍ତୋଷ ପୃଥୁ ମନ ପୁଣି ପୁଛଇ ନର ନାହା ଭମୁନି ମତେ କହ ତାହା ଏମନ୍ତ ପୁଣ୍ୟ ତୀର୍ଥ ଯେହୁ ପୂର୍ବେ ସେ ପୂଜିଲା କାହୁଁ ସେ କଥା କହ ମହାଜତି ଦୁର୍ଲଭ ତୀର୍ଥ ପୁଣ୍ୟ ରୀତି। ନାରଦ ବାଚ ଶୁଣ ରାଜନ ସାବଧାନେ ସେ ସତ୍ୟ ଯୁଗ ପୂର୍ବ ଦିନେ ବ୍ରହ୍ମା ଯେ ଯଜ୍ଞ କର୍ମ କୃତେ ଗୋବିନ୍ଦ ଶଙ୍କର ସହିତେ ସକଳ ସୁରମୁନି ତୁଲେ କର୍ଣ୍ଣେୟ ଗିରି ଶିକ୍ଷେ ଗଲେ ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନେ ରହି ସର୍ବେ ଯେ ଯଜ୍ଞ ବିଧିକୃତ ପୂର୍ବେ ସର୍ବେ ଜାଣନ୍ତି ବେଦବର ଭିଆଇ ବହୁତ ସମ୍ଭାର ଭୃଗୁକୁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବରଣେ ବିଧାତା କରିଲେ ଆପଣେ ବିଷ୍ଣୁ ପ୍ରୀତିରେ ବରି ବାଞ୍ଛା ଯଜ୍ଞ ସଂକଳ୍ପେ କଳ୍ପେ ଇଚ୍ଛା। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ଚାହିଁ ନାରାୟଣ ବୁଲନ୍ତି ଆମ୍ଭ ବାକ୍ୟ ଶୁଣ ସେ ତୁମ୍ଭ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପତ୍ନୀ ସୁରା ତାର ନନ୍ଦିନୀ ନାମ କ୍ଷୀରା ସେ ଯେ ଆମ୍ଭର ପ୍ରିୟବତୀ ସକଳ ଗୁଣେ ସରସ୍ୱତୀ ଯେ ତାଙ୍କ ମାତା ତୁମ୍ଭ ନାରୀ ବିଶେଷ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ନାମ ଧରି ତାଙ୍କୁ ସୁମରି ଯଜ୍ଞ ସ୍ଥାନେ ସଂକଳ୍ପ କର ଆବାହନେ। ଏ ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ଭୃଗୁମୁନି ବୋଲନ୍ତି କାଳ କୃତ୍ୟ ଘେନି ହେ ସଭାଜନେ ତୁମ୍ଭେ ଶୁଣ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ତିନି ଜଣ ସୁରା ସାବିତ୍ରୀ ଗାୟତ୍ରୀ ଏ ତିନି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ନାରୀ ସୁରା ଯେ ସ୍ୱୟଂ କାଳ ରୂପୀ ସାବିତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ କାଳ ବ୍ୟାପୀ ପ୍ରଭାତ କାଳେ ଗାୟତ୍ରୀ ଏ ତିନି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ନାରୀ। ଏଥକୁ କାଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଚାର କର ସାବଧାନେ ପ୍ରଥମେ ସୁମରିଲେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଯଜ୍ଞ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଧନ୍ଦା ଏଥକୁ ମୋର ବୋଲ କର ଯଜ୍ଞ ଗାୟତ୍ରୀ ନାମ ଧର
से प्रातः काले दिन आदि संकल्पे सुमरिवे जदि यज्ञ होइब विधि मते जावत कर्म यथा कृते हे वाक्य भृगु मुखु शुणी निश्चय कथा बोली जानी सकल मुनि सनमते विधाता सुमरिले चिते गायत्री नाम सुमरणे आसी मिलिले जणे जणे ब्रह्मा को दक्षिण पारुषे से देवी मिलिले हरसे ताहांकु घेनी वेदपति यज्ञ रे संकल्प करती एमंत बेले देवी सुरा मन उच्चके महात्वरा सन्निधे मिली गले आसी कहती सभा समदर्शी तुम्भे सकल कथा जान मो वाणी समस्ते हे शुण तुम्भर संचिला जगत यज्ञ रे जेते विधि मत एते अधर्म कृत्य कल ज्येष्ठ को यज्ञ न बरिल अपूज्य जने करी पूजा विवेकपण कल तेजिया जे देशे मंत विचार लघ्युत धनेषु उपकार से देशे निश्चय धर्म हानि दुर्भिक्ष मृत्यु भय तिनी अवश्य उपजुएते अकृति शुभई जगते तुम्भे कि न जान ए कथा निश्चय सारे कल वृथा एठारे अछ जेते लोक जड़र प्राय अविवेक मु ज्येष्ठ ब्रह्मांक घरणी से मोर सान सपतणी ताहांकु पति संगे बरी यज्ञ आरंभ करी एणु अचेत सर्वजन मोर साप को यज्ञ मान ब्रह्मा सहित सुर मुनि समस्ते मोर साप घेनी नदी स्वरूपे अष्ट दिगे ठारु बही जाओ बेगे सुरावचने कोप करी क्रोधे बोलंती गायतीरी तोर गृहस्थ एका बिही मुता नहिले किछि नाही कहीं कलु एड़े कोप एकु अनेक देलु साप ए दशे तुही हुआ नदी धर्म पुराण सत्य जदि एमंते अन्य सापे सर्वे तक्षणे नदी रूपे पर्वते न पहाड़िले रही अष्टदिग को गले वही कहंती मुनि उत्तम शुण हे नदींकर नाम जे हरिहर एक देही से कृष्णावेणी नाम होई पश्चिम समुद्र को गले ब्रह्मा जे कल नदी नामे पूर्व दिग को विजय करी बेनी पारु से बेनी नारी उत्तर दिगे सरस्वती दक्षिणे रहिले गोमती जे सुरा सरस्वती नाम गायत्री गोमती उत्तम आवर जेते सुर गणे नदी स्वरूप जणे जणे रहिले जल रूप धरी कहिबा केते तारी चारी सहस्र संख्या जल पथ जे कृष्णा बेणी नाम तीर्थ तही जे स्नान करे जाई से कोटि दान फल पाई कार्तिक प्रातः स्नान कले कार्तिक धर्म पाई भले आबर जेते तीर्थ जही अन्यर फल केही नाही जे शुणी कृष्ण बेणी कथा तार हरई सर्व व्यथा अंते लभई विष्णु बास भणई महादेव दास हरि ओम शांति इति श्रीपद्म पुराणे उत्तरखंडे कार्तिक महात्म्ये कृष्णावेणी चरित कथने नाम एकविंशोऽध्यायः सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।